sa panahon ng latest news. Dito sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may buntag sir. May buntag Sir Ariel o sa atong mga sugintig paminaw. Kitang latest update bahin sa kayong sa panahon karong adlaw. So para pa na sipatan nga dotang panahon sama sa LPA or bagyo na posibleng makaapekto sa ato ang nasod ngadto na sa sunod pang mga adlaw. Kining easterly so kining hangin nagikan sa dagat Pasipiko mao nagapasalabi karon sa takong bahin sa ato ang nasod. And para karong adlaw ang takong bahin sa takong nasod mga sinati ani man sa panahon wasulabi ang adlaw kining init apan naa lang gyapoy mga higayon ani mga lumalapay mga pagkuwan pagpanugdog kilat gumikan nining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, nagyapon tayo masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na paghuro sa hangin nagikan sa silangan ngadto na sa amihan ng silangan di na to ang kadagatan magmalaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu tong kadagatan adunay hunas karong alas 10:30 sa buntag o taob unya alas 6:30 sa gabii. Ato ang temperatura karong adlaw naa sa 26 ngadto sa 30 degrees centigrado. Ato ang haring adlaw bagulan ng sila alas 5:48 sa buntag o mosalop na alas 5:21 sa hapon. Philippine Standard Time minus 9 minutos na lang para alas 6 ug mao na tong latest weather update gikan diri sa buhatan sa USC Pag-asa Mactan ni si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, may buntag sa Pag-asa. Okay, sir. Okay, good morning. Mao kato si Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nagakatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Martes, Desembre 5, Tuiga 2023. Salamat sa Pag-asa Mactan o mayong buntag kaninyong tanan. Sa panahon ng latest news, balitahikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Ang hatak o paminaw sa'yo sa kabuntagon.